Alors, auparavant, on a vu la différence entre les charges directes et les charges indirectes. Maintenant, on va passer au tableau de répartition des charges indirectes. La répartition des charges indirectes. Je vais répartir avec les charges indirectes sur quoi? Là, les centres les كاينين وسط l'entreprise. لأن l'entreprise فيها plusieurs centres. Le centre commercial, centre d'approvisionnement, l'administration, l'entretien. Il y a plusieurs centres. غير هذوك les centres مفرقاهم l'entreprise ما بين auxiliaire au principal. كيفاش؟ دابا section auxiliaire و section principale. section auxiliaire بحال هما دوك les centres d'aide اللي تيعاونوا les sections principales. تيعاونوهم. L'entretien ou l'administration هنا كاينين. علاش؟ لأن les charges d'entretien ou les charges d'administration, ils touchent l'ensemble ديال هادوك les autres centres. Par exemple عاوتاني sécurité. La sécurité, il touche l'ensemble ديال les charges communes تيكونوا les charges ديالهم générales. أما les sections principales, approvisionnement, la charge elle est limitée غير l'approvisionnement, غير l'atelier, la production, غير la distribution. يعني la charge, il touche نيشان la production. يعني limité, connu. Par contre, auxiliaire, les charges ديالهم globales, générales. عندنا on se base sur quoi? Sur les totaux primaires. تيكون عندنا التوتال primaire. عندي التوتال هنايا ديال لي شارج، عندي لونتروتيان 26000 17000 ادمينستراسيون 50000 80000 36000 بالنسبه لا ديستريبيسيون. كيفاش غنعرف انايا لا ريبارتيسيون ديال هادوك لي شارج على لي سيكسيون برينسيبال؟ تنعرف لا ريبارتيسيون من البورسونتاج، تيعطيك لي بورسونتاج، يعني شاك سونتر تيعطيك واحد البورسونتاج ديالو شحال فيه ديال لا شارج ديال لو سونتر كونسيرني. بحال هنايا l'administration عندي 10% من l'entretien. L'approvisionnement يعني 30% من les charges d'entretien. 20% من les charges ديال l'entretien. 40%. التوتال يعني 100%. يعني التوتال ديال les charges ها هما 100% إلا جمعنا les pourcentages. نفس الشيء بالنسبة للadministration هنايا. يعني j'ai pris هاد les centres auxiliaires وفرقتهم درتهم la répartition على les sections principales. ولكن خاصني نعرف auparavant شحال تيساوي l'entretien وشحال تيساوي l'administration. l'entretien كاين اللي تيقول لك تيساوي 26000. لا، هنا راه l'entretien 26000 ديال لا شارج وشنو نسى زائد 20% مناش حتى هو فيه واحد لا شارج ديال l'administration. l'administration هي 17000 وفيها واحد زائد 10% مناش من l'entretien. يعني خاصني اوتوماتيكمون نديتيرميني l'entretien ونديتيرميني l'administration. انكونو لأن هما أصلا لي شارج كومون ما بين هاد لي سونتر كاملين. كيفاش؟ جو دوا ابليكي الفورمول سويفونت. عندي l'entretien ها هو تيساوي 26000 زائد 20% من ياش من l'administration. وعندي l'administration شحال تتساوي 17000 زائد 10% من l'entretien. غنتبازا على واحد لا فورمول بور ديتيرميني لانكوني. هذاك لانكوني ديال واش l'entretien ولا l'administration. حنا غنخدمو بلا فورمول ديال l'entretien ونغومبلاسي l'administration. عندي l'entretien تيساوي 26000 زائد 0.20 هي 20 مقسوم على 100 هي 0.20. l'administration شحال تساوي؟ هي 17000 زائد 10% من l'entretien. غومبلاسي حتى هنايا. تنكمل entretien تيساوي 26000 زائد 3400 درت 0.20 في 17000 زائد 0.20 في 0.10 entretien هي 0.02 entretien. entretien ناقص 0.2 غنبدل ليه البلاصة غيولي entretien ناقص 0. يعني واحد entretien ناقص 0.02 entretien تساوي 29400. 0.98 entretien تساوي 29400 entretien تساوي 29400 مقسوم على 0.98 هي entretien تساوي 30000. تناخد l'entretien تنغومبلاسيه في الفورمول الثانية 17000 زائد 10% من l'entretien هي 17000 زائد 0.10 فوا 30000 تساوي l'administration 20000. يعني déterminer les inconnus بجوج. دابا ندوز. Alors après la détermination ديال les inconnus de l'administration d'entretien, je vais répartir avec les montants là sur chaque centre. 10% à tous les des montants. هنايا par exemple 10% غتولي 3000. هنايا par exemple
l'administration غتولي 4000 يعني je dois répartir donc les charges de l'entretien de l'administration sur l'ensemble des centres qui ont l'approvisionnement, production et l'atelier et distribution. Pour avoir en fin de compte le tableau, alors qu'est-ce qu'on remarque? Il y a moins 30 000 ou moins 20 000. La signification de là, c'est qu'il moins 30 000 et la charge de l'entretien ma section auxiliaire il est réparti dans les sections principales. Il y a moins 20 000. La charge de l'administration ma ou les sections principales. Donc, si on a moins 20 000 et moins 30 000. Tout en gardant le total secondaire. Le total primaire et le total secondaire. Là, je l'ai les charges, c'est la répartition. Mais je démonte, c'est la répartition. Il faut pour vérifier que l'exercice عندي صحيح تنشوف ان التوتال نفس التوتال اللي عندي كاين هنايا نفس التوتال بريمير بحال لي توتو بريمير بحال التوتو سكوندير باش تفيريفي. اي ميرسي.